Jedan stari mislioc, drevni grčki, napisao je na ulazu u svoju školu neka ne ulaze oni koji ne znaju geometriju. Pa je rekao također da će geometrija uvesti dušu u istinu i stvoriti duh mudrosti. Ja sam se trudio nekako da cijelu stvar prilagodim da svima bude jasno. Pa idemo nazad opet u geometriju i brojeve. Zlatni rez se definira kao omjer dviju veličina u kojoj je veća prema manjoj se odnosi kao cijelina prema većoj. Drugim riječima ovdje na dužini vidimo ako se A kroz B odnosi kao A plus B kroz A, tada nam je taj omjer u zlatnom rezu i njega pišemo grčkim slovom fi. 1.6180339887 i tako dalje u beskonačnost. Njemu recipročna vrijednost B kroz A, odnosno 1 kroz fi je 0.6180339 i tako dalje. Dakle, broj je zanimljiv utoliko što ima identičan decimalni ostatak. Ako dijelimo dužinu od 10 metara, tada će nam ta podjela prema zlatnom rezu biti, duža će biti 6 metara 18 centimetara, kraća 3,82. Zlatnim rezom možemo dijeliti i kutove, pa ćemo za ovu našu priliku mi koristiti podjelu kuta osmine kruga, odnosno kuta od 45. Dakle, 360 dijeljeno 8 je 45. Kada 45 podijelimo zlatnim rezom, veći segment tog zlatnog reza kuta 45 nam je 27,81. Dakle, 27,8. To je taj isti kut zrcalan, zrcalio sam. Zrcaljenje, odnosno simetrija, je jedan od osnovnih geometrijskih principa. Idemo u geografiju. Ako ulazimo u Mediteran kroz Gibraltarska vrata, ovo gore je jug Iberijskog poluotoka, Španjolska. Ovo dole je sami rog afrički u Gibraltarskim vratima. Između ove dvije paralele je nekakvih 5 prostornih minuta, to bi bilo možda između 8 i 10 kilometara. 3700 kilometara dalje na istok od ulaza u Gibraltarska vrata, što nam je 36. paralela sjeverne hemisfere, doći ćemo na svetu planinu Akru na granici Turske i Sirije. Ukoliko na Akru postavimo kut 27,8, nazvali smo ga kut alfa, spram paralele usmjeren na sjeverozapad, taj će nam pravac proći preko maloazijske Troje, francuskog Troa i ući će u Pariz. Princ Troje, Pariz. Od Francuske do maloazijske Troje točno na pola nalazi se rt i poluotok Ljuba pored Nina. Prapovijesni lokalitet, prapovijesni antički srednjovjekovni, u kontinuitetu dugo naseljen. Istovremeno Ljuba je zlatni rez od Akre do Pariza. Dakle, polovište od Troje do Troje, zlatni rez od Akre do Pariza. Ovaj pravac Akra-Pariz, odnosno ovu dužinu Akra-Pariz, nazivamo Kadmova os. Kadmo, kralj Tebe sa harmonijom, odlazi u Iliriju. Ostalo je mitologija ili možda povijest. Polovište Kadmove osi je ova ovdje točka P, koja pada negdje u Crnu Goru, na meridijanu 19 stupnjeva 11 minuta, meridijan najjužnije točke Sredozemnog mora. Primijetite, ušli smo na Gibraltar, koji je najzapadnija točka Sredozemnog mora, putem planine Akre, ovih Troja, Pariza, Ljube, smo došli geometrijom do najjužnije točke Sredozemnog mora. Odemo li tim meridijanom na satelitu na te dole afričke plaže, tamo ćemo naći jedan zanimljiv objekt. Objekt
se čini kao jednakokračni trokut, čija je baza dužine nekakvih 150 metara, a ove dvije kraće stranice koje sačinjavaju taj trokut u odnosu na bazu zatvaraju kut od 27,8 prema procijenjenim mjerenjima. Na meridijanu točke P, dakle na meridijanu polovišta Kadmove osi. Mi ga zovemo Ljubin trokut. Od Gibraltarskih vrata do Ljube jednako je udaljeno kao od Ljube do Akre. Dakle, radi se o jednakokračnom trokutu koji nam definira određene geomorfološke, a vidimo i toponimske situacije u prostoru. Od paralele Troje do 36. paralele, dakle paralele Akre i Gibraltarskih vrata, zlatni rez je paralela portugalske Troje. Rt i mali gradić nasuprot Setubala, dakle poznato rimski lokalitet, a vjerojatno i stariji. Visina Ljubinog trokuta od Ljube do 36. paralele po meridijanu je ujedno i udaljenost od Akre do Troje. Ako tu visinu, odnosno dužinu, podijelimo sa fi, mi ćemo dobiti dužinu od 36. paralele, dakle po meridijanu točke P, od 36. paralele do najjužnije točke Sredozemnog mora. Od paralele najjužnije točke Sredozemnog mora do paralele najsjevernije točke Sredozemnog mora u Monfalconeu u Italiji, znači u paraleli trenutno mi sada stojimo, dakle Zagreb. Dakle, između te dvije paralele, najjužnije i najsjevernije, zlatni rez je paralela najistočnije točke Sredozemnog mora, Iskenderunski zaljev, grad Iskenderun, Aleksandrov grad. Dakle, mi se ovdje vrtimo oko kardinalnih geomorfoloških točaka, kao da ih je netko iscrtao ovako elementarnom geometrijom, elegantno. Ukoliko odmjerimo visinu od Ljube do paralele najistočnije točke Sredozemnog mora, paralele Iskenderuna, i označimo je sa H, tada će nam, dakle u usporedbi s njom, udaljenost od najsjevernije do najjužnije paralele Sredozemnog mora biti 2H. HH. Ukoliko u polovište Kadmove osi, dakle u točku P, postavimo okomicu, ta okomica zatvara isti onaj kut 27,8, samo ovoga puta spram meridijana. Ta će nam okomica presjeći talijansku obalu u malom mjestu naziva Specchiola, Specchio je na talijanski zrcalo, i otići će u najjužniju točku Apeninskog poluotoka, sljedeća kardinalna točka u prostoru. Ukoliko u Specchioli zrcalimo, dakle opet zrcaljenje, simetrija, zrcaljenje, ukoliko zrcalimo taj kut, on će nam na sjeverozapad otići u Ljubu, dakle zlatni rez Kadmove osi, a na jugoistok u Rt Santa Maria di Leuca, to je sami vrh štikle talijanske čizme. Po predaji se Pavao iskrcao tamo na svojim putovanjima prema Italiji i tako dalje. Ukoliko u taj Rt postavimo opet isti taj kut usmjeren na sjeveroistok spram meridijana, on će nam ući u najistočniju točku Jadranskog mora, to je Drimski zaljev u Albaniji, koja je istovremeno i paralela najzapadnije točke Rta Gargano, sljedećeg istaknutog geografskog elementa u prostoru. Paralela Drimskog zaljeva je inače i paralela najistočnije točke Crnog mora, iznad Batumija, jedan grad ko Buleti.
od Ljube do točke P, ako označimo sa 1, Fi će nam biti od točke P do najjužnije točke Apeninskog poluotoka, mjesto Lavela, koje je na meridijanu 15 stupnjeva 57 minuta, to je otprilike identičan meridijan na kojem mi sada stojimo. Dakle, mi ovdje večeras u Retru stojimo na paraleli najsjevernije točke Sredozemnog mora i na meridijanu najjužnije točke Apeninskog poluotoka. Ljuba, za koju smo rekli da nam je polovište od Troje do Troje, zlatni rez cjelokupne Kadmove osi, među ostalim leži na meridijanu, meridijan 15-18, na meridijanu talijanske Troje, gradić Troja, na kojem od Ljube do suprotne libijske obale rta Mizurata, pored kojeg imamo i grad Misratah, to je drevna fenička luka. Dakle, od Ljube do nasuprotne libijske obale zlatni rez je paralela Troje. I tu nam se nalazi rt Palinuro, Enein Kormilar. Dakle, vidimo distribuciju toponima koji su nam, dakle, povijesno i mitološki poznati, možda i važni. Ljuba se nalazi na paraleli 44 stupnja 17 minuta sjever. To je paralela samog vrha planine Vlašić u BiH. Kad se popnete na Ljubu, preko puta ćete gledati na otok Pag, na uvalu koja se zove Vlašići. Ljuba na paraleli 44 stupnja 17 minuta. Uzmemo li meridijan 17 stupnjeva 44 minute istok, dakle sjeverna hemisfera, meridijani su istok, istočno od Grinića. Odaberemo li meridijan 17.44, taj meridijan će nam proći preko planine Vlašić, ne preko samog vrha, ali preko planine da, i proći će nam kroz selo Ošlje u Dubrovačkom primorju, iznad kojeg se uzdiže jedan krški vrh naziva Ljubina glavica. Taj meridijan dalje ide prema Spekjoli, 17.44. Dakle, tko je, kada i zašto instalirao ovo nazivlje u prostor? Tko je i kako organizirao taj prostor da ga se može ovako, ja bih rekao, elegantno geometrijski tumačiti? Još malo detalja iz Jadranskog bazena. Dakle, Drimski zaljev, rekli smo, najistočnija točka Jadranskog mora. Već smo objasnili što je na njega usmjereno. Ako u Drimski zaljev postavimo isti onaj kut alfa 27,8, on će nam otići u najzapadniju točku Jadranskog mora. To je jedno 15 minuta sjevernije od Ravene, Porto Garibaldi. Ukoliko se vratimo na Monfalcone, pa iz Monfalconea postavimo taj isti kut spram meridijana, usmjeren na jugoistok, on će nam ući, dakle, tangirat će nam sami vrh poluotoka Gargano, on se zove Testa del Gargano, dakle, glava Gargana. Ukoliko na Testu del Gargano postavimo taj kut spram paralele usmjeren na sjeveroistok, on će nam ući u Dubrovnik. A ako na Dubrovnik postavimo 27,8 spram meridijana i usmjerimo ga na sjeveroistok, on će nam doći u Zagreb, koji je na paraleli Monfalconea. Dakle, ovo što mi vidimo, ovo je stroga i nepobitna organizacija prostora i ljudske instalacije u tom prostoru, koje su, ovdje vidimo, smislene. Preko puta Ljube vidimo njoj kompatibilan oblik uvalu Vlašići. Interesantno je da Ljuba, koja je na meridijanu talijanske Troje i uvjetovana je Trojama, ili možda ona uvjetuje Troje, da je malo sjevernije iza nje malo mjesto Tribanj. Dakle, u korijenu ovog naziva mjesta imamo
opet tu trojku. Ljuba. Vidimo ovdje konfiguraciju ovog tla, vidimo nekakve terasaste oblike, vidimo da su tu ostaci starog grada Ljubača, srednjovjekovnog, pa su tamo ostaci i samostana, ali još je zanimljivije što na Ljubi, dakle, ima toliko toga što je datirano u prapovijest koju mi teško danas da možemo dokučiti. Ovu organizaciju u prostoru je ustanovio dr. Igor Šipić baveći se proučavanjem legende o prijenosu Svete Marijine kuće iz Nazareta u Loreto. Dakle, prema legendi, kad su muslimani napadali Svetu zemlju, došli su anđeli i digli su tu kućicu i oni su je ponijeli na putovanje po Mediteranu. I ta kućica je putovala po Mediteranu, nešto zrakom, nešto brodom, zaustavljala se na određenim lokalitetima da bi na kraju završila u Loretu. Dr. Šipić, proučavajući ovu kartu, ustanovio je da ona nije tek ikonografska slikarija, dakle ona je kompilacija koja nam ovdje u gornjem desnom uglu predstavlja istočni Mediteran, Crno more, istočni Mediteran, tu je Nazaret. Lijevi dio karte nam predstavlja Loreto, u kojeg idu hodočasnici u baziliku Marinu. Zatim su na karti prikazani još neki povijesni događaji, opsada Mirandole, prijenos brodom, zatim tu je i grb obitelji Leopardi, koja je bila u vlasništvu karte do prije možda 100 godina, kada crkva otkupljuje istu. I tu su tekstovi legende. Karta je nadopisivana i njezina zadnja verzija, dakle verzija koju mi ovdje gledamo, je negdje iz 17. stoljeća. Na ovoj karti vidimo između ostalog da nam se ističu nekakvi pravci. Igor Šipić je, studirajući prijenosne točke Marijine kuće, dakle omjere ovih točaka koji su nam izraženi na ovim pravcima, ustanovio je da ovi omjeri u stvari odražavaju zaista realne omjere u širem geografskom prostoru. Dakle, ovo nije tek obična nekakva maštovita slikarija nekog onodobnog umjetnika, ona je kodirani sistem iz kojeg Šipić razvija ono što on kasnije naziva trojanska matrica. Šipić uspostavlja trojansku eponimsku matricu. Dakle, jedan geometrijski sistem koji nam vrlo uvjerljivo tumači organizaciju geomorfološkog prostora koji je nama naizgled neorganiziran, kao i organizaciju, rekli smo, gradova, luka, hramova, crkava, toponima u prostoru. Sluteći da bi ovaj sistem trebao biti podržan sa neba ili da bi trebao imati svoje utemeljenje negdje na nebu. I njega je, dakle, Ljuba navela na Vlašiće. Putem Ljube došao je do Plejada. Vlašići, naš hrvatski naziv koji koristimo mi ovdje na ovim prostorima, Plejade, grčki naziv, mitološki to su Plejone i Atlas, majka i otac, i njihovih 7 kćeri, 7 sestara. To su Alkione, Sterope, Taigeta, Kaleano, Elektra, Maja i Merope. I sve su one u mitologiji imale neke odnose i sa bogovima, i međusobno, i sa ljudima, i sa zemljom, i sa nebom. Atlas je nosio tu zemlju na leđima. Po Maji je Maj dobio ime, Elektra je imala vezu sa Zeusom i tako dalje. Interesantno je kad se proučavaju ti njihovi mitološki odnosi da u njima možemo
vidjeti i geometrijske. U svojoj knjizi Zašto bi mogla Atlantida 2014. dakle ne tako davno, Šipić daje novo viđenje Plejada. Dakle, nasuprot standardnom astronomskom, kojeg ovdje nemamo, ali nije toliko ni važno, on za početak shvaća kako su zvijezde Sterope i Taygeta jednako udaljene kao Kaleano i Elektra. Zanimljiv podatak na nebu. Pa zatim shvaća da se te 4 zvijezde Sterope, Taygeta, Kaleano i Elektra nalaze na istom luku. Pa zatim shvaća da kad taj luk, kad tom luku nađe centar, da formira kružnicu koja prolazi i kroz zvijezdu Alkionu. I zatim on ucrtava tu kružnicu. Kružnicu na kojoj leži 5 plejadskih zvijezda. Alkione, Sterope, Taygeta, Kaleano i Elektra. Zatim uviđa kad spoji Elektru i Alkionu, taj pravac će proći između majke i oca, Plejone i Atlasa. Uviđa da nam ta spojnica ovih dviju zvijezda dijeli radijus ove kružnice prema zlatnom rezu. Daljnjim tumačenjem ovog rasporeda točaka uviđa još čitav niz geometrijskih fenomena. Dakle, strogo matematički ustrojen sustav na nebu. U svojoj knjizi Zašto bi mogla Atlantida, Šipić implementira taj sustav u Sredozemlje. Implementira ga na sljedeći način. Dakle, tu plejadsku matricu on postavlja u istu mapu na kojoj je razvio i trojansku matricu, poštivajući geomorfološku kardinalnost, poštivajući naravno geometrijske zakone i poštivajući sve spoznaje koje je uspio sakupiti u tom svojom geoforenzičkom metodom. Pa ukratko samo o karakteristikama ove implementacije plejadske matrice. Dakle, za početak kružnica nam zahvaća najjužniju točku Sredozemnog mora, nju smo obrađivali kod točke P, dakle to je meridijan polovišta Kadmove osi. Zatim zahvaća vrh delte Nila. Zatim zahvaća najistočniju točku Sredozemnog mora, grad Iskenderun, i na njoj implementira zvijezdu Elektru. Zatim zvijezda Kaleano nam pada na Crno more, ali na paralelu luke Burgas, najzapadnije točke Crnog mora. Opet zanimljivo. Taygeta, Sterope nam idu gore u Ukrajinu, da ne idemo sad pretjerano u detalje. Kružnica nam dalje tangira i najistočniju točku Sardinije, pa zatim prolazi preko samog vrha Afrike, preko rta Bon, gdje nam kod tog rta Bon stoji implementirana zvijezda Alkione. Zvijezda Maja nalazi se u Bugarskoj, zvijezda Merope nalazi se na poluotoku Cirenaika u Africi. I majka i otac, Plejone i Atlas. Plejone nam pada u Španjolsku, vidite tu gori je Sierra Morena, točno na meridijan Tarife, najjužnije točke Iberijskog poluotoka, dakle najjužnije točke u Gibraltarskim vratima sa evropske strane, dok nam Atlas, ovako implementiran, pada na meridijan, iznad njega je u Gibraltarskom prolazu najsjeverniji vrh sa afričke strane, dakle najsjeverniji rt u Gibraltarskom prolazu sa afričke strane, Podnogorja Atlas. Zanimljivo je za reći da je Plejone ovako implementirana na paraleli planine Kilene na Peloponezu, na kojoj su prema mitu rođene Plejade. Karakteristika ima još, ali idemo mi dalje. Spojimo li zvijezdu Taygetu i Atlas, dakle Taygeta iz Ukrajine, Atlas u Africi,
3800 km, spojimo li Maju i Plejone, dakle iz Bugarske u Španjolsku, spojimo li zvijezdu Kaleano i ovdje poziciju zrcalnu zvijezdi Plejone na samom sjeveru kod Giona na Iberijskom poluotoku, te spojimo li zvijezdu Sterope i Alkione, imamo jedan geometrijski fenomen da nam se 4 para točaka sa pripadajućim pravcima sjeku u jednoj točki. Što bi to značilo? Pomaknemo li bilo koju od ovih točaka, malo lijevo ili desno, nama će se sjecište raspast. Mi ovdje dobijamo jednu točku koju smo nazvali geometrijsko težište plejadskog sustava. Težište zato jer nam ova točka uvezuje više zvijezda, dakle 8 od 9. Gdje se ta točka nalazi? Ta točka pada na naš prostor, u Dalmaciju, u Dubrovačko primorje, vidite malo zapadnije, sjeverozapadno od Dubrovnika. Ta točka pada malo sjevernije od Stona. Ta točka pada u zonu sela Ošlje, kojeg smo malo čas spominjali u kontekstu Ljubine Glavice, meridijana Spekiole i Vlašića. Ta točka pada u zonu Ljubine Glavice. Iznad sela Ošlje vidimo ovdje jedan prokopani put do jednog neobičnog objekta u prostoru. Naime, radi se o osmerolisnoj rotondi iz 9. stoljeća. Objektu za koji se ne zna kad je građen, procjena je 9. stoljeća, ali nema zapisa. Najraniji zapisi su iz 19. stoljeća. Dakle, ne zna se kad je građen, koga je gradio, niti kome je posvećen. Ovo su njezini ostaci koji su konzervirani. Prvi konzervatorski radovi su rađeni negdje krajem 60. godina od strane konzervatorskog odjela zavoda u Dubrovniku. Dakle, osmerolisna, osmeroapsidni ovaj cirkularni istočni dio i četvrtasti ovaj zapadni dio, iznad sela Ošlje, podno Ljubine Glavice. Već je zanimljiv podatak bio da kad spojimo Ošlje i Zadar, na tom pravcu ćemo naći 5 kompatibilnih geometrija. Dakle, od Ošlja do Donata ćemo naći 5 crkava istog tipa iz manje više istog perioda. Jedna je Sveta Trojica na Poljudu, šesterolist, mala rotonda. Drugi je šesterolist u Kakmi, konzerviran pod asfaltom. Sljedeći je Svete Marije u Zadru, Stomorica. Zatim imamo veliku rotondu Donat sa pripadajućom heksagonalnom krstionicom Svete Stošije. Nećemo ih ovdje sve prikazati, ali ovo je lijepi splitski šesterolist koji je jedini od tih malih rotondi sačuvao izvornost. Pa možemo koristiti ovu crkvu kao nekakav uzor za moguće rekonstrukcije i Donat. Vraćamo se na poziciju, dakle, geometrijskog težišta plejadske matrice implementirane u prostor. Vraćamo se na poziciju na kojem imamo ovu mističnu rotondu. Naime, kad se popnete gore među ta brda, do nedavno nije bilo ni moguće, nije bilo puta, moralo se ići preko stijena. Doći ćete ovako u jedan pastoralni ambijent na kojem se između ostalog, dakle osim same crkve, nalazi i bunar, odnosno pojilo, kako ga zovu. Lijepi bunar sa lijepim kamenim kruništem. Oko tog bunara tu su i nekakvi elementi za koje narod kaže da su tu kako bi stoka iz njih pila. Međutim, kad se ti elementi malo bolje pogledaju, shvati se da se radi u biti o inventaru crkve. U svom tlocrtu, kad je pogledate, sastoji se od 2 veća segmenta. Zapadni četvrtasti
terminološki kategoriziran kao nartex ili westwerk, mi koristimo pojam westwerk, i ovaj kružni istočni rotonda, cirkularni. U kružnom dijelu imamo, rekli smo, 8 apsida, 7 kompletnih i 8 zapadnu koja je krnja, dakle nedostaje joj jedan dio površine zida, čisto zbog prolaza. U svakoj od apsida imamo prozor smješten u centru apside, osim u jugozapadnoj apsidi. Imamo prozor koji je izmaknut, mi ga zovemo pijani prozor. Dakle, vidimo neku anomaliju. Vi na prvu kad pogledate objekt, vama se pričini simetrija. Kad pogledate malo bolje, vi vidite u stvari da u objektu simetrije i nema. Kad ih promatrate, vidit ćete da svi prozori imaju istu formu osim istočnog. Opet jedna anomalija na izgled. Kad uđemo u westwerk, u ovaj četvrtasti dio, vidit ćemo u westwerku 4 komore, svaka komora svoga oblika. Pa ćemo recimo u ovoj dole jugozapadnoj komori westwerka vidjeti isto neku neobičnu nišu. Pa ako pogledamo frontalne zidove portala, vidit ćemo da ovdje ovaj južni ima jednu dužinu, a ovaj gore sjeverni je nešto kraći. Malo dublje, pa ćemo vidjeti da na sjevernom zidu westwerka imamo 7 lezena ovih istaka zuba i 1, 2, 3, 4, 5, 6 niša, utora. Dakle, 7 lezena i 6 niša. A na južnom zidu imamo 6 lezena i 5 niša. Jedan od detalja vezan uz pijani prozor u jugozapadnoj apsidi je kut 15:7. Dakle, ukoliko mi na kardinalne osi te apside, dakle horizontalnu i vertikalnu os u apsidi, postavimo pravce pod kutem od 15.7 stupnjeva spram ove vertikalne osi, izrcalimo ih, vidit ćemo da će nam ovaj pravac proći kroz prozor. Isto tako, na isti način postavljeni pravci u zapadnoj apsidi će nam u biti simetrale ovih malih polukružnih niša. Dakle, simetrala dijeli nišu na pola i simetrale se sastaju u centru same apside. 15.7 je procijenjena pa i mjerena vrijednost pomaka objekta u prostoru od ekvinocijskog zapada, dakle od linije istok-zapad, objekt je pomaknut prema sjeveru za 15.7 stupnjeva. Objekt svojim dimenzijama, on je preko svega nekakvih 20 metara i ako razložimo za početak ovaj kružni dio na 3 kružnice, dakle vanjska kružnica koja nam opasava sami obod apsida, dakle ove lezene, pa zatim postavimo kružnicu koja nam opasava obod apsida sa unutarnje strane i ako postavimo treću kružnicu na same unutarnje lezene, odnosno pilastre u spojnicama apsida, mi ćemo tim kružnicama mjeriti promjere ove vanjske 12 metara, ove srednje 10 metara i ove unutarnje 6 i 70 i nešto, 7-8. Pa možemo odmah primijetiti da je ovih 6,77 identična vrijednost sjevernog zida westwerka. Dakle, imamo refleksiju kružnog u ovaj četvrtasti. Zašto je majstor odabrao ove dimenzije? Je li on imao slobodu pri gradnji objekta pa je rekao hajde nek bude 12 metara, premda u 9. stoljeću što je metar, što je 12 metara. Ukoliko želimo konstruirati geometrijski ove 3 kružnice koje nam definiraju osnovnu konstrukciju kružnog dijela objekta,
D1 nam je promjer ove crvene, dakle najmanje kružnice. D1 ćemo opisati kao 8 puta RC puta Φ. I dobit ćemo vrijednost u metrima. 8 znamo što je, Φ znamo što je. RC je oznaka za drevnu mjeru kraljevski lakat, koji je korišten još u Egiptu pri konstrukciji piramida na platou Gize. A taj kraljevski lakat se definira, on je dužina luka na kružnici radijusa metar kuta 30 stupnjeva. Dakle, ako pogledamo polumjer te temeljne male najmanje kružnice, pola od 8 puta lakat puta Φ, dakle taj lakat nam se izražava kao pi šestina kad se izračuna nad tih 30 stupnjeva kružnici radijusa metar, pa kad podijelimo dobijemo 2/3 puta pi puta Φ, to nam je polumjer najmanje kružnice. Pa dodamo vrijednost Φ metara, dakle 1.60 i nešto, pa ćemo dobiti polumjer ove srednje kružnice. Pa dodamo još vrijednost 1 metara, pa dobijemo polumjer ove vanjske kružnice. Dakle, govorimo o mjeri koja je usvojena 1795. u Francuskoj, postala standardna mjera SI sustava 1 metar. Prema arheološkim nalazima, prije ovog četvrtastog Vestverka, na njegovom mjestu je postojao kružni koji je srušen, pa je nekih 100-200 godina kasnije izgrađen ovaj četvrtasti. Skicu tog kružnog možemo je naći u literaturi, a mi smo analizom našli zaista uporište da je on tamo morao i postojati. On fizički tamo, neki elementi dole danas nisu vidljivi, ali nađeni su. Međutim, mi vidimo da postoji i matematičko opravdanje za njegovu egzistenciju. I sad nazad na našu plejadsku matricu. Ako se sjećamo, majka Plejone, otac Atlas i njihovih 7 kćeri. Projekcija Elektre na Alkionu nam označava, reže nam ovaj radijus prema zlatnom rezu. Zatim tetiva Elektra Sterope, dakle spojnica Elektre i Sterope. Kad spojimo te dvije zvijezde, njihova simetrala, znači dužina koja je okomita na ovu spojnicu i dijeli je po pola. Ta simetrala je pod kutem 27,8. I ovo je praktički matrica koju je Šipić eto doslovno preslikao sa neba i ne znajući u trenutku kad ju je preslikavao, ne znajući da se svakoj od ovih točaka može dati egzaktno matematičko tumačenje. Vi kad pogledate ovu matricu, ona vas može asocirati i na ovaj objekt o kojem smo govorili. Dakle, imamo ovaj kružni element i imamo ovdje ovo zapadno usmjerenje. Mi smo odradili i analizu objekta ovom matricom i ustanovili smo čitav niz podudarnosti. Kao što vidimo ovdje, aplicirajući ovu matricu opet poštujući kardinalnost, dakle za početak horizontalu i vertikalu objekta, centar objekta, ovog kružnog dijela objekta. Vidjeli smo, na primjer, da nam spojnica Elektra Alkione, koju Šipić naziva linijom života, linija života, da nam markira neke elemente u objektu. Naravno, vidjet ćete odstupanja ovdje nad tlocrtom. Sva ta odstupanja mi držimo pod kontrolom, točnije sva ta odstupanja kojima smo se bavili, dakle proučavanjem greške u sustavu, bilo greške na širem geografskom prostoru, dakle greške u mapama, bilo greške u lokalizaciji određenih toponima objekata i tako dalje, bilo greške na samom objektu u odnosu na njegovu matematičku definiciju. Ta kontrola greške nas je dovela do, dakle, strogog matematičkog sistema koji podržava
i geomorfološki razvoj koji podržava i distribuciju u tom prostoru gradova, hramova, toponima i koji podržava ovaj razvoj, ovakav razvoj ovog neobičnog objekta. Dakle, mi znamo da su nam ove 3 kružnice definirane zlatnim rezom, mi znamo da su nam sve te točke na kružnici definirane zlatnim rezom. Mi gledamo šta nam elementi te matrice govore. Vidimo da nam ovdje od ove velike linija života podcrtava zid Westwerka sa južne strane, a vidimo da nam linija života od ove male matrice podcrtava taj isti zid sa gornje strane. Drugim riječima, ova dužina ovog zida nam odražava odnos radijusa velike i male kružnice u objektu. Ako invertiramo taj sistem, naravno opet uz sva ta odstupanja, vidimo da nam ovaj zid manifestira odnos srednje i male kružnice. Mi shvaćamo da je svaki detalj u crkvi na svom mjestu i da ima svoje razloge da bude tamo. Recimo na ovom prikazu možemo vidjeti da u ovako implementiranoj matrici udaljenost zvijezda Sterope i Geta, to je ova ovdje crvena linija, nam je u biti radijus najmanje kružnice. Pa zatim ako na taj radijus dodamo udaljenost Pleione i Atlas, dobijemo srednju kružnicu, radijus srednje. Pa zatim ako dodamo Pleione i Atlas od ove najmanje, tu dobijemo vanjsku kružnicu. Ako primjerice uzmemo udaljenost Maja Merope pa apliciramo na zapadnu tangentu vanjske kružnice, dobit ćemo raspon Westwerka i tako dalje. Cijeli objekt je dakle nekim algoritmom preslikan odnos točaka na nebu. Ovdje vidimo mapu u kojoj je dr. Šipić implementirao i trojansku matricu, vidite to je ova pravokutna sa svojom kadmovom osi, i plejadsku matricu i ustanovio da su njih dvije, koliko god je ovdje možda to malo i teško za vidjeti, ali ustanovio je da su njih dvije matematički koherentne. Dakle, jedna bez druge ne funkcionira. Sljedeći logičan korak, imamo rotondinu matricu, imamo sredozemnu matricu, sredozemnu plejadsku matricu, dakle sredozemna ona kružnica sa svojim elementima, i imamo tu istu matricu apliciranu u objekt i razvijenu u objektu. Sljedeći korak je sinkronizacija tih dviju matrica. Dakle, sinkronizacija rotondine razvijene matrice sa sredozemnom. Jer kad pogledate sam objekt, on će vas asocirati na ključ, na bravu. Ona je ključ i u ovoj implementaciji mi iz ovog ključa čitamo informacije. I reći ću vam samo par. Rotondina razvijena matrica nam kazuje zapadni zid Westwerka, dakle najzapadniji zid crkve, nam u prostoru markira najzapadniji meridijan evropskog kontinenta Rt Roka, pored tamo malo lijevo od portugalske Troje, najzapadniji Rt, najzapadnija točka evropskog kontinenta. Među ostalim, centar Westwerka nam markira nulti meridijan. Zatim nam horizontalna os na kojoj se nalazi centar kružnice pada u Grčku malo zapadnije od Soluna u zonu jezera Volvi, na kojem ćete naći grad Neapolonija. I krenemo li mi po paraleli centra matrice, mi ćemo doći u Albaniju točno na sjecište horizontalne osi i zlatnog reza ovako implementiranog objekta. Doći ćemo na antički lokalitet Apolonija, veliki arheološki lokalitet u Albaniji. Zatim kad idemo horizontalno, dalje po toj horizontalnoj osi, ona će nam proći preko Spekjole. Dakle, nećete vi to baš ovdje najbolje uočiti, ali Spekjola na meridijanu Ošlja i na sjecištu iz one točke P je također na horizontalnoj osi ovako implementirane matrice. Zatim na sjecištu te horizontalne osi i suprotnog zlatnog reza matrice na Sardiniji ćemo naći jedno mjesto naziva Osile.
osile. I kad produžimo tu horizontalnu os preko Atlantika, ući ćemo ravno u Wall Street na 74. meridijanu zapad. Nije neuobičajeno da se u hramove, u sakralne objekte i aplicira i ljudska anatomija, odnosno da se uspoređuje sakralna arhitektura sa, ajmo reći, sakralnošću ljudskog tijela. Prikaz muškarca i žene čiji su anatomski omjeri autentični kod, ajmo reći, savršenog čovjeka i savršene žene. Po pokušaju pronalaska titulara, dakle kome je crkva bila posvećena, sve je vuklo na ženu, na Mariju, na ženu, na ženski princip, pa smo mi tim slijedom i ovako postavili tu ženu. Od pete do glave smo je smjestili preko cijelog objekta, pa vidimo da njeno koljeno nam pada na ovaj blok zida u sjevernom dijelu Vestverka, pa vidimo da nam ovdje označena mjera što nam je u biti spojnica zvijezda Alkione i njoj zrcalna, da nam markira vulvu. Zatim vidimo ove dvije niše, mi ih zovemo ovarijskim nišama, da su u zoni jajnika žene. Zatim vidimo centar crkve, centar objekta na njenom srcu. Zatim njena glava je, kad ju ona ispravi, dubina apside sa debljinom zida, visinom čela. Pokazalo se da ova metoda može i detaljnije ući u ljudsku anatomiju i pokazalo se da ova metoda, ovaj sistem nam nudi i konkretnu podlogu za rekonstrukciju objekta koji se nalazi na Plejadskom težištu. I ovdje imamo prikaz poljske arhitektice Joane Gorske koja se zaista potrudila da bi dovela ovu crkvu nazad u prostor. Crkvu kojoj je stavila nad portal zlatno zvono, o kojem postoji legenda da je negdje oko crkve zakopano zlatno zvono, pa su mnogi pomislili a idemo negdje tamo kopati ili ćemo uzeti metal detektore pa ćemo ga naći. Dok mi razmišljamo da je zlatno zvono rotonde u Ošlju, evo cijela ova priča koju ste čuli večeras.